अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ रोज़ाना 30 मिनट की सादा सी वॉक से आप अपनी शुगर को दवा के बगैर भी कुदरती तौर पर कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, ना महंगी दवाएं, ना इंसुलिन के इंजेक्शन, सिर्फ बाकायदगी से रोज़ाना कुछ कदम। आज की वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि वॉक कैसे खून में शुगर की मकदार को कम करती है, कौन सी वॉक सबसे ज़्यादा मौसर है, एक्सरसाइज मौसर है या वॉक मौसर है, और साइंस इस पूरे अमल को कैसे बयान करती है। नाजरीन, जब हम चलते हैं तो हमारे जिस्म के पट्टे यानी मसल्स तवानाई के लिए ग्लूकोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि जब हम पैदल चल रहे होते हैं तो जिस्म ग्लूकोज को इस्तेमाल करने के लिए इंसुलिन पर ज़्यादा इन्हिसार नहीं करता। इसका मतलब ये है कि वॉक करने से हमारे जिस्म की इंसुलिन की हसासियत यानी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है और खून में मौजूद शुगर कुदरती तरीके से कम होने लगती है। इसके बरक्स अगर हम सिर्फ बैठे रहें तो शुगर जिस्म में जमा होती जाती है, जो कि ज़ाबितस के मरीजों के लिए नुकसानदेह है। नाजरीन, साइंस कहती है कि खाने के बाद की जाने वाली वॉक, ख़ास तौर पर अगर वो ब्रिस्क वॉकिंग हो, तो इससे खून में शुगर 20 से 40 मिलीग्राम फी डेसीलीटर तक कम हो सकती है। एक दिन की वॉक भी इंसुलिन की हसासियत को 24 घंटे तक बेहतर बना सकती है। यही नहीं, अगर आप खाने के बाद सिर्फ 15 से 20 मिनट चहलकदमी करें तो आप खाने से होने वाले शुगर स्पाइक को बड़ी हद तक रोक सकते हैं। अब बात करते हैं वॉक के मुख्तलिफ किस्मों की। पहली किस्म है आहिस्ता चहलकदमी यानी स्लो वॉक। ये ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए फ़ायदा मंद हैं जो या तो उम्र रसीदा हैं या जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है। आहिस्ता रफ्तार से रोज़ाना 30 मिनट की वॉक जिस्म को मुतहर्रिक करती है, सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है और हल्की फुल्की इंसुलिन हसासियत पैदा करती है। दूसरी किस्म है ब्रिस्क वॉकिंग। ये वो रफ्तार है जब आप तेज़ कदमों से चलते हैं, सांस थोड़ा तेज़ चलने लगता है, लेकिन बात करने की हिम्मत फिर भी रहती है। इस तरह की वॉक ना सिर्फ दिल की धड़कन को बढ़ाती है, बल्कि कैलोरीज भी ज़्यादा जलाती है। यही वो वक्त होता है जब ग्लूकोज ज़्यादा मकदार में पट्ठों तक जाता है और खून में शुगर कम होने लगती है। ख़ास तौर पर खाने के 30 से 45 मिनट बाद की जाने वाली ब्रिस्क वॉक तो बहुत ही मौसर मानी जाती है। तीसरी किस्म है इंटरवल वॉकिंग। इसमें आप तेज़ और आहिस्ता वॉक को मिक्स करते हैं, जैसा कि 2 मिनट तेज़ वॉक, फिर 1 मिनट आहिस्ता और फिर दोबारा तेज़। ये अंदाज ना सिर्फ वज़न कम करने के लिए मुफीद है, बल्कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को सबसे ज़्यादा बेहतर करता है। कुछ स्टडीज़ तो ये कहती हैं कि इंटरवल वॉकिंग से HbA1c में भी वाज़ह कमी आ सकती है। अब सवाल आता है कि सिर्फ वॉक काफ़ी है या हमें वर्जिश भी करनी चाहिए। नाजरीन, वॉक आसान है, हर उम्र का फ़र्द कर सकता है। कोई जिम या मशीन की ज़रूरत नहीं है और इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करना भी आसान होता है। जबकि एक्सरसाइज ख़ास तौर पर मसल्स बनाने और लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल में ज़्यादा मौसर मानी जाती है। तहकीकात के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 3 दिन की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी वज़न उठाने या बॉडी वेट एक्सरसाइज करने से HbA1c में आधा फीसद तक कमी आ सकती है, जो कि दवा से कम नहीं होती। अगर आप दोनों चीज़ों यानी ब्रिस्क वॉक और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को मिक्स कर लें तो ये एक ज़बरदस्त कम्बो बन जाता है, जो शुगर को कम करने, वज़न कम करने और ओवरऑल सेहत बेहतर बनाने में मददगार होता है। अब ज़रा कुछ अदादो शुमार पर नज़र डालते हैं ताकि हकीकत वाज़ह हो जाए। लेकिन इससे पहले बताता चलूं कि आप देख रहे हैं हेल्थ हैफिज। अगर आप रोज़ाना 30 मिनट आहिस्ता वॉक करते हैं तो तकरीबन 5 से 10 मिलीग्राम फी डेसीलीटर तक शुगर कम होती है। HbA1c में हल्की सी कमी यानी 0.2% तक फ़र्क पड़ता है। अगर आप 45 मिनट तक वॉक करें तो शुगर में 10 से 15 पॉइंट्स की कमी और HbA1c में 0.3% की बेहतरी आ सकती है।
اور 60 منٹ کی واک سے یہ فائدہ بڑھ کر 15 سے 20 پوائنٹس شوگر کی کمی اور 0.4% تک HbA1c کم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کھانے کے بعد یا روزانہ 30 منٹ برسک واک کرتے ہیں تو شوگر لیول میں 20 سے 40 پوائنٹس کی کمی اور HbA1c میں 0.6% فرق آ سکتا ہے۔ 45 منٹ برسک واک کرنے سے شوگر میں 35 سے 50 پوائنٹس کی کمی اور HbA1c میں 0.8% کی بہتری دیکھی جا سکتی ہے۔ اور 60 منٹ برسک واک کرنے سے 45 سے 60 پوائنٹس شوگر کم اور HbA1c میں 1% تک کمی ممکن ہو سکتی ہے۔ انٹرول واک میں آپ تیز اور آہستہ واک کو مکس کر کے کرتے ہیں۔ 30 منٹ کی انٹرول واک سے شوگر میں 30 سے 50 پوائنٹس کی کمی اور HbA1c میں 0.6 سے 0.9% تک بہتری ممکن ہو سکتی ہے۔ 45 منٹس میں 45 سے 65 پوائنٹس شوگر کم اور HbA1c میں 1.1% تک فرق نظر آ سکتا ہے۔ 60 منٹ کی انٹرول واک سے 60 سے 80 پوائنٹس شوگر کم ہو سکتی ہے اور HbA1c میں 1.3% تک بہتری آ سکتی ہے۔ اگر آپ فٹ ہیں اور 30 منٹ کی جاگنگ کرتے ہیں تو شوگر میں 40 سے 60 پوائنٹس کی کمی اور HbA1c میں 1% کے قریب فرق آ سکتا ہے۔ 45 منٹ جاگنگ کرنے سے 55 سے 70 پوائنٹس کی کمی اور HbA1c میں 1.2% تک بہتری دیکھی جا سکتی ہے۔ 60 منٹ جاگنگ سے یہ فائدہ بڑھ کر 70 سے 90 پوائنٹ شوگر اور 1.4% HbA1c تک پہنچ سکتا ہے۔ ریزسٹنس ایکسرسائز وزن اٹھانے والی ورزشیں ہوتی ہیں۔ 30 منٹس ریزسٹنس ٹریننگ سے 20 سے 30 پوائنٹ شوگر کم اور HbA1c میں 0.8% تک بہتری ممکن ہے۔ 45 منٹ میں یہ فائدہ 40 پوائنٹس تک اور 1% HbA1c تک ہو سکتا ہے۔ 60 منٹس کی ریزسٹنس ورزش سے 55 پوائنٹس تک شوگر کی کمی اور 1.2% HbA1c میں بہتری دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ برسک واک اور ریزسٹنس ایکسرسائز کو ملا کر 30 منٹ کرتے ہیں تو شوگر میں 50 سے 70 پوائنٹس کی کمی اور HbA1c میں 1.2% تک فرق آتا ہے۔ 45 منٹس میں 90 پوائنٹس شوگر کم اور 1.4% HbA1c تک بہتری نظر آتی ہے۔ 60 منٹس کرنے سے یہ فائدہ 110 پوائنٹ شوگر کمی اور 1.6% HbA1c تک جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ جاگنگ اور ریزسٹنس ایکسرسائز کو ملا کر کرتے ہیں تو 30 منٹ کرنے سے 60 سے 80 پوائنٹ شوگر کم اور 1.3% HbA1c کم ہو سکتا ہے۔ 45 منٹس میں 100 پوائنٹس اور 1.6% HbA1c کم ہو سکتا ہے، جبکہ 60 منٹس میں 120 پوائنٹس شوگر کمی اور 1.8% HbA1c میں فرق آ سکتا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ روزانہ کتنی ورزش ضروری ہے؟ اگر آپ نئے ہیں تو آہستہ واک یا برسک واک سے شروعات کریں اور وہ بھی روزانہ 30 منٹ۔ ایک ہفتے کے بعد وقت اور اپنی شدت کو بڑھائیں۔ کم از کم ہفتے میں 5 دن روزانہ 45 منٹس برسک واک یا انٹرول واک بہترین نتائج دیتی ہے۔ تو اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ریزسٹنس ٹریننگ یا برسک واک کو ملا کر کریں۔ تو اگر آپ ایتھلیٹ ہیں تو ریزسٹنس اور جاگنگ سے بہترین فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین، آخر میں اگر آپ صرف اپنے دن کے 30 سے 45 منٹ صحت کے لیے نکال سکیں تو ذیابیطس کا قدرتی کنٹرول ممکن ہے۔ دوا کم ہو سکتی ہے، انسولین کی ضرورت کم ہو سکتی ہے اور آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، ذیابیطس کو ختم کرنا ممکن نہ ہو لیکن اسے مکمل طور پر قابو میں رکھنا بالکل ممکن ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کے لیے کچھ قدم چلنا، خود کے لیے وقت نکالنا اور اپنے جسم کی حفاظت کرنا، یہی اصل علاج ہے۔ اگر آج آپ نے واک شروع کر دی تو کل آپ کو دوا کم کرنی پڑے گی، اور اگر آج آپ نے ورزش کو زندگی کا حصہ بنا لیا
تو کل آپ خود کو لائٹر، ہیلدیئر اور ہیپیئر محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔